नन लेक्चर के मोंग राजू डिस्कशन को नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट सर्वर बांधे क्लियर खत्म सर पर भी खत्म हम बस ते कनाई पर भी बने सके दसल तराश हम लोग क्लियर लिख कारी है 10 राश दगसी हाँ हाइपरव्यू बानी को इंशाल्लाह मख के डिस्कशन लास्ट टाइम हाइपरव्यू बानी जमा कम लेक्चर अगस्ती यकीनो के जमा द क्लास द अगस्तो -10% मोड मैडम नो जमा से वेली चे टिक में वेली का से गाड़ी वाली खबर में कड़ी दी ठीक देखा ना पता और पता नहीं क्या औरस बाने बिल्कुल I wasn't in a position हाइपरव्यू बानी मख के लेक्चर डिस्कशन मंगा को सोना जिस्ता कोर्स की इंशाल्लाह हम रबको दागी न बजियत को कम बना को नन राजू नेट सर्वर बाने डिस्कशन को वी आर ऑलवेज ऑलरेडी 10 minutes late The network address translation sa kar gayi very simple लोगों दे सिनेरियो ड्रा कोम दागी पर्सपेक्टिव सरजता सो कोशिश कोम जनरेट बने लिख पोए कम clearly so I think the scenario लोगों दे ड्रा कोम वापस बे हाँ चले सिनेरियो जमंग मख के दा इंटरनल नेटवर्क बानी मंग सर नेटवर्क दे 172.16.1.24 1.11 गेटवे 1.1 कम जे जमंग द नेट इंटरनल इंटरफेस थी दागी आईपी ठीक देखा ना द नेट सर्वर की मंग सर दो लैन कार्ड जी यो लैन कार्ड बानी बदा इंटरनल सर कनेक्ट यो लैन कार्ड बानी बा एक्सटर्नल बानी कनेक्ट डीएसएल सारा और डीएसएल पे फर्दर मख की कनेक्ट टेलीफोन लाइन पे थ्रू इंटरनेट सारा The case कि मंग कंसिडर को जो द नेट सर्वर मंग ला नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम कई और एज वेल एज मंग ला इज अ सिंपल फायरवॉल हम कार के मैं भी दिल तमंगा सिंपल बेसिक फायरवॉल इंस्टॉल करे दी या मैं भी दिल कि मंग सर माइक्रोसॉफ्ट टीएमजी सर्वर दी फायरवॉलिंग द पारा क्लियर दी क्लाइंट्स इंटरनल ची दी गेटवे की बहुत एक्चुअली मंग आईपी एड्रेस मेंशन का 1.1 क्लियर दी और द रोटोलो गेटवे दे उस इंटरनली के मासर डोमेन यो डीएनएस ही द डीएनएस के मंगा इंटरनल डीएनएस आईपी खयू और द आगाजी न मंगा बे फॉरवर्डिंग को ठीक दी चाहता आईएसपी द बल्कि फॉरवर्डिंग जरूरत हम नहीं सिंपली डीएनएस त मंगा गेटवे खयू जमंगा ट्रैफिक बमख की फॉरवर्ड कीगी हां क्लियर देगा ना कमंग सर डीएनएस नहीं और ताज गाड़ी चलते दी मंग सर डीएनएस इंटरनल भी नो दलता ब नेट सर्वर बनी सिंपली डीएनएस इंस्टॉल को जोन वगैरह दलता मंग न कन्फिगर को कल जो नेट सर्वर बनी या एनी सर्वर बनी मंग डीएनएस इंस्टॉल को जोन न क्रिएट को ऑटोमेटिकली जमंगा डीएनएस सर्वर कम मोड की कार की कैश है क्लियर दी सो सिंपली क्लाइंट्स द डीएनएस की मंग ददाई पी वर्क को और दलता बर दी कैश डीएनएस बांधी ऑटोमेटिकली दातले शी रूट हैंड्स फाइल्स पुत्रु बनी द इंटरनेट नेम्स रिजॉल्व को लेशी वाकई के जमंग बंदे लेगोंदी प्रॉब्लम इन बे मंग फॉरवर्डिंग को ले शुदा स्पीड डीएनएस द व्हाटएवर ठीक जैसे कदा कैश ऑलरेडी बिल्टी नु कदा ने रिजॉल्व के नु जमंगा टाइम बा नेम रेजोल्यूशन की टाइम न जाए की क्लियर देगा ना चले सच लाइक इश्यूज बानी मख के डिस्कशन को द नेट सर्वर पखपल असकार की नेट एक्चुअली स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इट मीन it is actually a protocol which has the ability to translate private IP addresses into public IP addresses so that internal machines have the ability to have access to the internet. The net with रूबानी मंग the private IP ने translate को public की हो ज़रूरी नहीं कि public की मज़रा 172.16 दे the net बदली translation के 192.168.1 something की private की और बेवदा DSL राजी दा private ब further नुदी मंगा multi level net हुई ज़मंगा net server translation कई the DSL हम net implement कई DSL मंग सरा internal पूरा network की दागे पुत्रु मंगा internet access को करना वाला access को because DSL दा तमंग सरा dynamic netting बल्कि patting की port address translation कई the net में मंग सरा data types थी ठीक दी the Windows machine चिकम net दी the simple मंग सरा dynamic netting कई the मंग सरा port address translation वगैरह चले actually मंग सरा patting कई हो दी कम types थी इंशाल्लाह सीसीने क्लास की तासवासिम टूल प्रेजेंट ही all the बेदी बने discussions को static netting सतावी dynamic netting port address translation सतावी ठीक देखा ना port distribution वगैरह
DNAting مختلف قسمه سونه سچويشنز دي ټول باندې موږ ډسکشن کوو کلیر دی currently کومه وینډوز باندې دا ډپلای کوو نو تاسو سره دوه لین کارډز پکار دي clear so it will have the ability to translate these non-routable addresses into addresses which can be routable on the internet. In this case, a private address is going to be translated into private, which is going to be translated into public. Maybe delta DSL tam maybe private IP arwani or further service provider jarta alda ki public bani be netting kai so the jamga multi level netting hoyu ठीक देखा ना so let's go to our server and configure NAT. Password mention na ko. Sorry, the caps lock is actually on. Certificate unkel ta valid na the self signed there was a problem. So this server is actually going to function as a NAT server. Clear the zamung scenario basi. First, remember, according to our scenario, mung sara chekam virtual machines di da zamanga virtual network di Hyper-V ke mung jod kare di. Da zamanga virtual machines di aw da zamung chekam physical server di da as a NAT kar kai. Clear the no actually the actual server internally pakam network ba connecti we switch chekam network di virtual padi ba connecti mung sara kam yo bani we दमंग सर वी स्विच मौजूद देगा ना आगे जरा जमंग ये लैन कार्ड कनेक्ट थी दैट ऑल हम वी स्विच सर कनेक्ट दी वर्चुअली मतलब एक्चुअली वर्चुअल नेटवर्क बानी और तमाम तरह फिजिकल लैन कार्ड दी अगर फिजिकल नेटवर्क बानी से DSL सर कनेक्ट है मगर रेस्ट ऑफ द इंटरनेट सर कनेक्ट दी सो दिस सिनेरियो की वी विल बी गिविंग एक्सेस टू आवर इंटरनल वर्चुअल मशीन्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द इंटरनेट क्लियर द यूजिंग NAT बेमा की मंगा गुर राउटिंग बसंगा को सो दिस इज आवर सिनेरियो स्टोरी आई होप यू अंडरस्टैंड इट So let's begin by inspecting. So first of all زلته ګورو ما سره دوه لین کارډز پکار دي خو خبر دی کوم دوه لین کارډز دي کنه دا موږ لګ رینیم کو cannot load the server list الته کې actually چلی no problem اصل کې ما سره Hyper-V ولته بجلی پیلاله ډایرکټ دغه شو Hyper-V کې already machines رنو د دې وجه نه موږ سره problem راځي server list کې however no problem زملته نه د دوه لین کارډز لګورم really موږ سره دوه لین کارډز present دي کنه we need to at least change adapter settings very good دا زموږ actually real tech physical network دی د دا به زه لګ rename کوم او د دې به سنوم ورکم external اور موږ سره چې کوم دا v switch دی we will actually rename it to internal چلے بس v switch زمونږه already internal clear دی کنه ها دلته کې نه ګوري زمونږ چې کوم د properties ګورم زمونږه DSL په کوم network دی we have to have a better knowledge of that very good I think this is not what our DSL is being configured with ٹھیک دی زمونږ د DSL چې کوم network دی هغه different دی هغه network دی موږ سره let me check it from my machine دلته نه چې زموږ د DSL ولا کوم network دی موږ سره because I'm connected this one this is my physical machine IPv4 so my goodness चलिए زموږ د DSL वाला network دی 10.110.20 or .1 is used by the DSL so the machine the IP address work let's say 2 और लगे जमूंगा subnet the /24 clear दी and clear देगा ना जमूंगा subnet the actually उधर जमूंगा the 10.110.21 the actually जमूंगा हमारा DSL माउ खुद DNS की हम जगह मुझे द DSL राउटर नहीं द मोडेम पदी कि DNS सर्वर मौजूदी एप्लीकेशन मोड की एज अ कैश या कार की सिर्फ नेम्स ट्रांसलेट के जोन्स वगैरह मुझे शो क्रिएट कोली जगह मुझे DNS की इम्ताज जो कल लेन बाने कार का वही करना
او DSL راوټر ګیټوي کې منشن کوي DNS کې کوي کو داسې کنه ولې ځکه هغه DNS ته هغه زموږ نیم زم ترانسلیټ کوي عام حالت سره چې DSL سره کنیکټ کوو زموږ دغه نیټینګ څه شي او ما DSL نیټینګ کوي نیټینګ هم کوي هغه کې ز بیبي DCP سرور موجود کلاینټ ته API نیم ور کوي ٹھیک دی هغه کې موږ سره بیبي نه بلکې ته موږ باقاعده انټرنل نیټورک خو دغه مطابق DCP سرور ته کنفیګر کیږي پلس الته کې DNS سرور موجود دی کیش یا موډ کې کومه کلاینټس ته د DSL راوټر IP DNS کې خو باقاعده زموږ نوم به ترانسلیټ کوي مخکې کیوریز لګي دا غینه ترانسلیټ کوي ٹھیک دی کنه سو 10 1 10 22 I hope this works let me check زموږ DSL 10.1 10.20.1 DSL yes up there very good so let's move to our NAT server oh yes actually कदी गलती हो जाती है जब कम नेटवर्क कनेक्ट हम फिजिकल बाने IP लाडल जमंग जब एडवांस न दी थी बल IP मोरकम थैंक्स टू 192.168.1 dot let's see दलता में IP वर्क 30 actually जब कम फिजिकल सर्वर सा कनेक्ट मगद IP इस्तेमाल है यूज कई क्या ना नो देव जना जमा सेशन जक ब्रेक शो चा IP मा actually दा करला so let's connect once more and I hope this one will be connected okay चलिए गुड सो दलता कि जमंग च कम नेट सर्वर देगा ना कम चल तक कनेक्ट दे आगे तमंग IP वर्क हो दलता बल्ला कौन ते ट्रैक जगह को चिमुंग सरा चले बस मंग बबे नो प्रॉब्लम जब IP चेंज कमा जमंग सेशन में रिजल्ट टर्मिनेट कीगी बे मंग एक्चुअली मक 10 नेटवर्क बांधे बराशु सो जमंग द DSL नेटवर्क दे 10.1 10.20 अल्टीमेट IP वर्क करो दलता में लेट्स IP वर्क 3 और गेटवे बदे तम मेंशन को 10 डॉट जगह पे DSL तवर कई क्या ना 20.1 और DNS दा पखपला DNS सर्वर दे अगर तो DNS की DSL होना है हम एक्चुअली पखपला क्यूरीज फॉरवर्ड कॉल एशी हाँ ठीक देगा ना क्यूरीज पखपला फॉरवर्ड कॉल एशी चले चूँकि दिस टाइम द पखपला DNS हम दे 10.1 10.20.3 चले मंग विदा जमंगा प्रेफर्ड दे और कदा DNS कार न कई ना DSL चिकम दे जमंगा अल्टरनेट DNS थी क्लियर देगा ना मशमानो क्लियर दे चले जगोरम दिलता ना जमंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी राजी का ना सो जमा सेशन यूजल बे डिस्ट्रॉय शो बिकॉज I have changed IP change so let's establish another session so this time 10.1 10.20.3 बिजली लाड़ नो प्रॉब्लम चले इंशाल्लाह जमन क्लास बाब न डिस्टर्ब कीगी आई होप सो दलता जगोर मच एक्चुअली दलता ना जमन इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्ता ये सिंदा हो गोरी इफ यू डोंट बिलीव मी you can believe it and let's look up www.google.com come on yaar zam that server dc.dubai actually 172.16.1.1 zam internal lane all the key IP all the queries and no problem the issue bakhaida manga resolve ku however zam internet connect the we can I think we shouldn't have any problem in name resolution come on Google waiting for come on
د ایکان کلیر د زموږ د انټرنیټ اکسس شته دی ښه دلته کې ټایم نه ضایع کوو که صحیح شو بعد کې به موږ هغې باندې کار کولی شو سو چلې موږ سره دوه لین کارډز رالل اوس موږ سره نیټ سرور په کار دی دا نیټ سرور چې دی که نه دا موږ سره مین سرور رول دی څه دی چې موږ نیټورک پالیسي سرور وایو دا نیټ اکچولي د هغې یو کمپوننټ رول دی ښه په هغې کې بلا شي نو رولز دي ون بای ون ټولو باندې ډسکشن کوو ښه سو ایډ رولز اینڈ فیچرز next or network policy and access services so دا موږ سره actually مختلف قسمه health registration authority وغیرہ host credential authorization protocol HK whatever lot of feature دي دلته موږ سره lot of server roles دي routing د دې نه موږ کولای شو remote access implementations, VPN, NAT, whatnot and whatnot. Next, okay, next and I think دلته نه هغې کې موږ specific roles چلې هغه next دا دی موږ سره network policy server health authorization and registration and host credential فی الحال ما سره network policy server په کار دی ٹھیک دی که نه so allows you to create and enforce organization what network is policy for client health and whatever next हमको restart the destination server if required और next हमको चले in the while जदा install की we will better pause the video हाँ so installation succeeded चले मंगा गुरु से configuration सब message सब problem होना वर गई notification area ना so take the DHCP leave the DHCP मंगा रज़ो tools था और दलता ना network policy server यार मो एक्चुअली मां सा करो को मो nps इंस्टॉल को देखिए मुंग सर एक्चुअली रेडियस और पॉलिसीज और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन सॉरी मुंग त राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पकारू چې هغه مونږه انسټال کړو صحیح دی کنه سو ها چله एक्चुअली रिमोट एक्सेस به مونږ سره دلته एक्चुअली دلته مانه میسټیک دا و چې مونږ خو سره 2008 عادت یو بار بار هغه کې ټیچینګ کوو کنه ډیر 15 شپږو کال نه هلته کې به زموږ एक्चुअली د ریموټ एक्सेस هم د NPS لاندې راتلل ته به چیک باکس مونږ چیک کړو ته نو ریموټ एक्सेस انسټال شو صحیح دی نو سوري NPS به موږ نه انسټالو بلکې دلته موږ څه شي چیک کو ریموټ एक्सेस به انسټال کو ها د نه مخکې ما NPS where is it دې نمبر دی سر دریم د نه مخکې موږ دا چیک سو وی ول एक्चुअली چیک د ریموټ एक्सेस د ریموټ एक्सेस اوس دلته 2012 کې د به مخکې د NPS تر لاندې به انسټالې ده د دې یو کمپوننت بول د موږ چیک باکس چیک انسټال وشو ها صحیح دی کنه سو کومه एक्चुअली راوټینګ کو नेटिंग को VPN implementation को موږ د ریموټ एक्सेस به separate component به انسټالو sorry for that صحیح دی کنه انده وګورئ direct access in VPN او routing دواړه به موږ انسټال کو next or finish سر F9 سره ویډیو راځي हाँ जनाब चल इंस्टॉलेशन कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीडेड चलो इसमें गूर जो सारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस रागेगा ना राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस
currently موږ سره server down دی. Right click, configure and enable routing and remove access. Next. So what do you want to do? I want to configure a NAT server, network address translation. तो कोले چې په یو ټایم باندې NAT دیم وي او VPN دی هم وي. You can create a remote access dial-up or VPN. دا کوم VPN په تھرو چې تاسو انټرنیټ ته اکسس کیږي YouTube په غلا اکسس کوي. It is because of this. Clear دی کنه؟ So चलिए हम NAT address translation, network address translation implement को use this public interface to connect to the internet. This one is the interface which is connected to the internet. बस नेट ता पता होली कि दबल ऑटोमेटिकली प्राइवेट थे. उस क्वेश्चन दार इसकी कि कमास रे उत्तर इंटरफेस ही नो आया आगे बम दागे ट्रैफिक बम ट्रांसलेट कीगी द विंडोज चिकम नेट थे करना दा सिर्फ ये इंटरनल इंटरफेस ट्रांसलेट की. This is not Cisco PIX firewall or ASA because there are multiple मौजूद टूल पर ट्रांसलेट की वर्चुअली और फिजिकली ये लैंड कार्ड कताउ सरा DSL नी और आम मोडेमी और या ताज़ो on demand routing को you can create a demand dial interface as well. So when we were working on server 2003 and we had modem and no DSL here in Peshawar back in 2003 and 4 we were actually using this for NATing. Next. Or finish routing invoices created a default connection request policy. Okay, good. Finish. So now the server should be up and running. So now look at that. So network interface is currently type, status, connection state, device name, clear the musara mawjood di. You can actually you can watch statistics for each interface as well. Clear the remote access logging and policies da munga enable kolishu. This is our IPv4 setting. tasu ka manually netting kawai dalta nam koleshi. Chale rusara ta tariqa khaim ka time milaw shu چې manual netting بسنګه کو. اوس موږ راځو زموږ internal machines دي کنه. We have internal machines. Where are they? They are in Hyper-V. So زموږ internal machines دي ما ویلي وختي ما ډسکس کړه دا پوینټ چې زموږ کوم internal machines دي هغه موږ سره actually په Hyper-V کې دي ښه. So زه غواړم هغه د دې physical network کوم چې V switch په through Hyper-V network سره کنیکټ دي or on the machine the physical LAN card په through باندې DSL سره کنیکټ دي. So موږ غواړو چې دا actually د virtual machines دغه اړي translate کی دغه traffic او هغه ته د internet access ورکړي. Clear دی. So first of all موږ به دغه IP دغه V switch IP نه دی بزن سره لګ نوٹ کو به هغه کم یو virtual IP لګی دی استعمالي دا یو ځکه هغه به موږ as a gateway به استعمالو کنه هم دا دی کنه سوري. So لګ دغه virtual IP به internal IP به لګ نوٹ کو دا یو دی دا موږ سره external ځکه دا internal چې کوم virtual switch adapter دی دلته دا د Hyper-V machines د پاره is a gateway به کار کوي هغه سره کنیکټ دی کنه سيناريو وختي تاسو وکړو. So let's say gateway کی 172 sorry کوم غواړو چې دا د انټرنیټ اکسس کې هغه به بل انټرفیس باندې خو د IP 1.1 دی موږ صرف د IP چیک کوو 1.1 remember 1.1 so زه راځم دی ورچوال ماشین ته او دې ته موږ actually TCP IP settings کوو صحیح دی. زمونږ لین کارت دی ایترنیټ او لیټس سی ګورو زمونږ IP address configuration وغیرہ settings الته DCP نشته دی زه ته static IP ورکوم 172.16.1. چلے 4 IP به ورکم /24 اور gateway کی 172.16.1.1 او DNS هم زمونږ د پاره ماغه دی 172.168.1.1 کتا 16
که تاسو سره انټرنل ډومین یې کنه اول ته ډي ان اس موجود نه تاسو ډي ان اس کې اف کورس دا غي پی ورکړي ښا هغه ناټ سیم فارورډینګ کنفیګر هغه کې صرف گیټ وے کې د نیټ سرور آی پی ورکړي بس کار وکړي ټیک دی کنه یا دا غینه فارورډینګ وکړي اوکے اور کلوز چلو اوس دلته موږ ګورو چې زموږ انټرنیټ اکسیسیبل دی کنه دی ټیک دی کنه سو चलिए दलते जमंग इंटरनेट एक्सेसिबल इट मीन जमंग नेट सर्वर लगे दी मुला ट्रांसलेशन कई खुदा यो प्रॉब्लम शतजी लेवल दी फिजिकल न गोनो जमंग द डीएसएल राउटर कल कल रन ये इंटरनेट कार न कई सो वी हैव टू मेक इट श्योर दायो देगा ना सही दी सो कल कल दामु सरा रनी और इंटरनेट कार न कई सो लेट मी चेक एट फर्स्ट द फिजिकल मशीन ना सो चलो ठीक the internet car के it is working waiting for okay it's working चले it is also working ना actually जमंगा about वाला दगा रागे so फिलहाल चले मंगा दा setting बोर्ड तो no problem internet में हम कार शोर की don't worry ठीक देगा ना ज़लक चेक कोम actually जमंगा problem चाहता है सही देगा ना अलावा एक्चुअल मशीन न दे एक्चुअल ज़बूर मुझे समझ इंटरनेट वाले कार न के दिल तना एक्चुअली इट सेज इट इज़ कनेक्टेड ज़बूर में इंटरनेट दिल तना लगे एक्सेस को सही दे ठीक है गंदा एक्चुअली मुंग सरा दगा enable या बार द साइट मुंग ट्रस्टेड साइट ते ऐड को सुदल ते एक्सेसिबल दे उस मुंग रजो वर्चुअल मशीन था और लगा तो कि कम ऑन मैन व्हाई डोंट यू हैव एक्सेस टू सो चले उस बेल तने मुंग ट्राई कर लेकिन मुझे सारा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किए देशी मैं भी जमंग द ट्रैफिक लगे दे द डीएनएस ने ट्रांसलेट की ना सो नंबर वन जरूर जमंग इंटरनल दगा पूरे एक्सेस ता देगा ना 172.16.1.1 सो लेट्स से द नेट इंटरनल इंटरफेस हम त आंसर वर्कई ठीक देगा ना सो चले जो यो बल क्यूरी रन को चले जरूर जमंग नेम ट्रांसलेट की का ना सो लेट्स से एनएस lookup www.google.com गुरु जमंग दा डीएनएस जमंग क्यूरी मख की फॉरवर्ड कई का ना एक्चुअली जमंग नेम ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम राजी सो वर नेम जमंग ट्रांसलेट शी वनी अगी पूरी इंटरनेट एक्सेस के दे नशी मुझे तास्ता दी प्रॉब्लम यो सॉल्यूशन खेम आया दा नेम रिजोल्यूशन प्रॉब्लम दी कदा द नेम रेजोल्यूशन प्रॉब्लम ही सो चले मंगे लगोंते ज गोर मगन कदा द नेम रेजोल्यूशन प्रॉब्लम ही क्या ना नो लेट्स से दलता सॉरी वेरी माय चले कदा नेम रेजोल्यूशन प्रॉब्लम ही क्या ना नो चले दलता जे कार कुम दी जमुन जे कम फिजिकल दलता मशीन दी दलता जदलता ना चेक कोमा दलता नेम रेजोल्यूशन कार कही क्या ना एनएस lookup www.google.com गुरु जमुंगा दा नेम ट्रांसलेट की कहना 172.16.1.1 सही दे जमुंगा क्यूरी एक्चुअली इंटरनल
دې سرور ته پکار دا زموږ کیوریز فارورډ کې زه لږ دلته نه ګورم دا ډي ان اس ولې ټرانسلیشن نه کوي حالانکه دلته زموږ انټرنیټ اکسس کیږي او زموږ سره د فایروال پرابلم هم کیدای شي میبي فایروال از ایکچولی blocking the traffic صحیح دی کنه سو لږ غونډې زه د انټرنل ډي ان اس ګورم Dubai. So DC 172.16.1.1 or DC this one. So دا د پکاري چې زمونږ کیوریز داسې فارورډ کی کنه یار دا لږ دلته نه ګورم چې زمونږ دلته ten 110.20.3 کوم چې دا په خپل دی اوس اکچولی دا زون هم موږ سره نشته ډي ان اس کې ټیک دی کنه however اور 10.110.20.1 پکار دي ته زموږ د کیوري فارورډ شي کنه چالي بلکې let make it a bit easier suppose currently زموږ internal DNS problem کوي کنه دا مسلې آسان حل موږ سره اوس دا دی کنه چې دلته نه maybe actual فعلا هغه DNS کې زموږ سره پرابلم دی دلته نه DNS کې مونږه actually صحیح دی DSL IP هم خو دی شو DNS مونږه یې نه خو دی شو د DNS IP ضروري دی چې زموږ د لوکل سبنیټ دی gateway به د لوکل سبنیټ دی gateway cannot be on a different subnet DNS can be any IP address even تاسو service provider د DNS IP ورکړي انټرنیټ باندې او بل پبلک سرور وګوري دا غي IP ورکړي نو پرابلم سو اوس مونږ راځو ګورو چې انټرنیټ اکسس کیږي کنه دا غي نه زمونږ نیم ریزالو کیږي کنه سکیورټي الرټ چلے صحیح شو سو ایکچولی پرابلم چرته نیم ریزولوشن کې زموږ چې کوم ډومین کنټرولر باندې ډي ان اس ته ال د کې لکه څه پرابلم دی غو نیم نه ترانسلیټ کوي حالانکه په کار چې دا کاری کړی وي ځکه مونږ کولی چلته مونږ سکار وکړو اتوماتیکلی د کی روټ هند سی کنه زل ګورم روټ هندز خو چانه دی ډیلیټ کړي ټربل شوټینګ سو دا ستاسو قسمت خو چې ایکچولی دا مسلې پیدا شولې because you learn from these problems so زرا زما دلته نه لګ DNS ګورم چې root hands زما ولې کار نه کوي یا what is actually the problem properties root hands دلته موجود دي چلے leave it let me forward the query to it is forwarding to chale what I can do add a new entry 10.110.20.1 ته زموږ فارورډ کا query ټیک دی کوم ریکارډ چې تنه سي ټرانسلیټ کولی چا دې فارورډ کا دی ہوتا دا سوري دی ہوتا دا نور چې کوم انټریز دی FEC0 this one unable to resolve دا एक्चुअली इसको आप डिलीट कर दे क्योंकि यहाँ से काम हो नहीं रहा सो دا زمونږه بس هم دا ټیک دی موږ سره نو دا سرور نه دا په فارورډینګ کوي کوم کیوري چې دا نشي خپل ترانسلیټ کولای چا دا به فارورډ کوي دا DSL ته د IPSP کې موږ سره دی DNS سرور هم کې دی شي دیتا د کیس کې زمونږ دا سرور چې دی کنه چونکه فارورډر مې وته هو د موږ فارورډر DNS سرور هم وایو او روټ هندز هم موجود دي دلته موږ سره دا ول فارورډ کې ما چیک چیزو کو چې بيدته فارورډ کو کدا دین نه سال کې یوز روټ هند if forwarder are not available the root hands کې دا وګړه ټول غ روټ سرورز دي انټرنیټ باندې چې انټرنیټ کې مینټین ساتي هغه ته به فارورډ کې هدي کیس کې به پرابلمي بار به د انټرنیټ سرورز ته ریکویست دي کې به زمونږ نیم ریزولوشن کې به ټایم ځای کیږي نو موږ ډایرکټ دته فارورډ کو دی ہوتا so now I think this problem shouldn't happen even کزه اور ته خیمه صحیح دی کنه so currently you see now it is actually working
کلیر دی کنه سو کدی ورچوال ماشین باندې زه اوس ګورم چې زموږ سټیل فارورډینګ به کوي کنه ځکه ما فارورډر د پاره سیټینګز وکړل we have configured DNS forwarder so دا یو IP ته زه ختموم صحیح شو کنه اوس ما اومغه انټرنل سرور خو ده چې لزاغه ته کیوري فارورډ کوم او هغه دی به مخ کې فارورډ کی سوچلې I am feeling lucky because today I have implemented NAT server. I have connected my virtual environment to the rest of the world. صحیح ہے نا so now it is working. JavaScript for enable ka leave it. کدا Google Doodles ته ځای کنه تاسو به JavaScript به enable کوي Doodles کته د دې مصیبت نه دا بار بار مونږ ته راځي کنه یار دا زموږ ټایم هم ضایع کوي دا مونږ کم ځای نه به ډیسیبل کوو دا فیچرز یو نو سوری ونڈوز دلتا نا سو یہاں سے کیا کریں لوکل سرور اور آئی ای چکم انہانس سیٹنگز دی گا نا ایڈمنسٹریٹر دپارا ڈیسیبل کر نور یوزرز تا دی راضی خیر دی آئی ای انہانس سیکیورٹی کنفیگریشن ان نون دی اس کو چیک کرے اور دیم ایڈمنسٹریٹرز دپارے آف کا بار بار ایڈ یوزرز دپارے آن سادا یوزرز پہ چیک ہونا چاہیے نو اس کو لاگن کی کہ ما تب بار بار دا دغن را چی ایڈ کو دا سائیڈ ایڈ کو دا سائیڈ ایڈ کا بس دی مسئلے نا اللہ پاک مونږ ته نجات راکو ٹھیک دی کنه نو اس کو گوگل تزم کو ډوډل تزم نو پرابلم I wouldn't be asked to age something to the trusted site so the awesome راز یار اس کا مطلب ہے مجھے اس کو دا بند کو اگے بعد چرا شو کنه نو به ان شاء الله دا پرابلم نہ کوي ها so NAT was that simple so remember what we did in our today's lecture it was very simple we have an internal network او موږ غواړو چې دا د انټرنیټ اکسس کی نو یو سمپل سیناریو خدا د چې د نیټ سرور ضرورت هم نشته ګیټ وے کې ول ډی سی ال آی پی ورکو ټولو ته او ډی ان ایس کې انټرنل اکټیو ډایرکټری ډومین موږ سره شته دی هغه به ورکو ډن ټیک دی کنه انور ماشومان خوندې راغلي سی سی ام پی والا کني راغلي خدا سیناریو باندې لږ ډسکشن کوو دا نت چې کوم دی بیل سرور په کار دی او چا سره د دې څنګه سرور چې د ډي ان ایس یا ډي سی پی به سره د سرور مسله سره کوم چې موږ سره ورچوال دي دا ډي سی پی سره دا ټول موږ سره مطلب موږ سره ورچوال دي صحیح دی کنه چلے کوم سره لیټ سے داسې سینری وی کنه چلے سپوز موږ سره سمپل زموږ سینریو داسې دا کنه موږ سره سمپل ور ګروپ دی سمپل مین ویری سمپل یو سو کمپیوټرز دي بیچاره مې بي لیپټاپس دي او موږ غواړو چې دا کمپیوټرز نه دي بس دوی د لین باندې کمیونیکیشن کوي کنه او لږ دی کله کله د انټرنیټ هم خیر دی انجوای کوي صحیح دی نو موږ څه کار کوو ون سینریو دا ده ویری سمپل د موست سمپل سینریو دلته زمونږ ډي اس ال راوټر دی نیټورک ایج باندې دا ډیپلای کو او دلته موږ سره لیټ سي دلته موږ سره د زموږ انټرنل سویچ دی او دا کمپیوټر زم لیټ سي دی سویچ سره موږ کنیکټ کړل صحیح دی کنه سو ون بای ون they are connected زموږ چې کوم ډي اس ال دی اکچولی دا موږ سره کنیکټ دی اور فردر ډي اس ال مخکې کنیکټ دی چرته انټرنیټ سره ٹھیک شو کنه نو د کیس کې ګوري نارملی زموږ سره چې کوم ډي اس ال راوټر یې کنه ډي اس ال چې کوم دی لاندې بریفلی ګورم دی کې موږ سره کوم فیچرز وي ډي اس ال ډیجیټل
subscriber loop actually DSL technologies دا زموږ actually DSL client modem چې څه ته مونږ وایو دا مونږ سره یاد ساتئ نمبر 1 is a net server کار کوي زموږ translation کوي second is a DHCP server دلته چې کوم internal IP ورکو automatically دا غي مطابق scope create کوي clients ته IP addresses هم ورکوي third DNS کم موډ کې کیش موډ کې زونز وغیرہ په نشو جوړولې اور سمپل لیول باندې دلته موږ سره it means دا موږ سره as a simple firewall هم کار کوي اور پلس دا موږ سره as a proxy server هم کار کوي دا زموږ internal network hide ذاتی by translating دا proxy server څه کار کوي دا actually زموږ internal network hidden ساتي from external from internet or hidden څنګه ساتي by translating their internal addresses so اوس کوم سره دا very simple scenario دا غنا نو دغه موږ ته د DNS ضرورت شته دی نو موږ ته د net server ضرورت شته دی why should we waste our time by deploying these resources yes که certain requirement لګ ډیره ښه security پکاري د TMG په deploy کو अब موږ ته لګه ښه security راکړي TMG netting implementation کوي clear دی کنه so دلته نه internally زموږ د دې let's say internal IP موږ ورکو 192.168.1.1 by 24 sorry IP ما assign کو very good اوس کلم چې موږ دا IP دلته assign کو او د client باندې موږ راشو دلته چیک کو obtain IP address automatically ٹھیک دی کنه چلے client باندې موږ چیک obtain IP address automatically زموږ request براشي دلته د دې client نه request راشي زموږ actually دی DSL router ته request راغی صحیح دی کله چې موږ سره request راغی ځکه کله چې موږ چیک کو obtain IP address automatically نو client یو DHCP broadcast ولېږي network باندې موږ سره DHCP server شته دی نو so what is going to happen دا DHCP دی کنه دا موږ IP ورکړي 192.1.1 automatically ولته scope create شي 192.168.1 से लेकर 254 پورې دا IP به exclude کی نو client ته actually IP میلاو شي client ته کم information میلاو شي جواب کی IP 192.168.1.2 gateway کې وو تخپل IP ورکی چایم د gateway 192.168.1.1 और DNS کې وو تخپل IP ورکی I am the DNS 1.1 clear دی کنه ټول machines ته د different نو دا موږ سره is a د زموږ translation هم کوي netting هم کوي اور proxying هم کوي 1.2 چې کله انټرنیټ ته راځي سورس دلته موږ سره public IP دی for example 200.0.0.1 زموږ د IP به دی کې translate کوي ټیک دی کنه موږ سره request راغی let's say request موږ سره راغی د دې IP نه and this want to access the internet the request راغی so this is going to be translated into this IP public کې به translate کی کنه نو دا زمونږ internal IP address hide ساتي as a proxy server کار کوي کوم ماشين چې زمونږ internal دغه hide ساتي هغه موږ سره proxy صرف د external interface دی دا IP موږ سره په انټرنیټ باندې visible ده انټرنیټ والا ته صرف دا visible ده دا نو یو translation شوی دی so دا موږ سره بل سيناريو سر proxy باندې دا proxy هغه سرور ته وایي کوم چې translation کې کوم چې زمونږ private network totally hidden ساتي د انټرنیټ نه دا موږ proxy وایو clear دی کنه so I think virtual machines دا کار نه کوي څنګه oh yes virtual machine سره yes خو هغه کې به یو سچويشن وی سویچ ته کریټ کې د فزیکل ماشين د فزیکل لین کارت باندې کریټ کا هغه ورچوال ماشين به ډایرکټ زمنګ فزیکل لین سره کنیکټ شول ډایرکټ ورته د ګیټوي پی خای به ټیک ته دیس از اوکے yes of course
کتا سره انټرنل ډومین ای سپوز او دلته موږ سره ډومین باندې خپل دلته ډي ان اس سرور دی ډومین کنټرولر هم دی او ډي ان اس سرور هم دی او تاسو غواړئ کنه چې ډي ان اس سرور کې موږ سره دا منشن دی نو نارملی کلاینټ ته موږ ډي ان اس کې منشن کړی سپوز کلاینټ ته موږ کوم آی پی منشن کړی ډي ان اس کې لیټس سے زموږ د ډي ان اس سرور آی پی ایډرس دی 1.10 دی کلیر دی نو ریاض ساتي موږ بسو کو لږ د ډي ان اس کنفیګریشن وګورئ دلته موږ سره آی پی 192.168.1.10 دته به ګیټ وے کم منشن کوو 168.1.1 clear so client the query forward kai client internet ته google.com it has to be translated 1.10 ته راغی دا بزان سره وګورئ ته زون نشته دی نو دی باندې موږ سره by default تاسو ته وختي مو خودل زموږ د ډي ان اس سرور باندې موږ سره root hands available یلته root hands سی where is it root hands so DNS نو ګورئ دلته so the root hands په ترو باندې the root hands mean د موږ سره انټرنیټ باندې کوم root server زیږه نه دا actually داغي root domains نه دا actually داغي names او IP addresses دي ښه root د انټرنیټ چې بالکل کوم root domain دی ډاټ داغي والا انده وګورئ نو داغي names شته موږ سره کنه IPs نو کله چې زمونږ دی DNS ته query راشي نو دا به دی root hands ته forward کی each time به دوی ته فارورډ کوي each time نو که each time زه روټ سرور ته فارورډ کوم بار امریکا ته ریکوست فارورډ کوم this is not a good idea نو موږ څه کار کولای شو د ډي ان اس باندې موږ فارورډینګ کولای شو فارورډ سو اف دبليو ډي په کنفیګر کو ډي ان اس کې 192.168.1.1 یا میبل د سرویس پرووایډر کې موږ سره ډي ان اس سرور دی هغه ته فارورډ کولای شو ټیک دی کنه بار نو زموږ دلته راځي یا دلته نه سرویس پرووایډر ولې غونډه ټیک ټاک کې شي موږ به هغه ته فارورډ کو نو دا فارورډینګ چې کوم دته مې وکړو یا لیټ سي سرویس پرووایډر کې موږ سره یو ډي ان اس سرور دی 100.1 کوم جلد سرویس پرووایډر پریمیسز کې دی انټرنیټ باندې نه دی دلته سرویس پرووایډر نو دته به فارورډ کو so this will actually do the trick نو موږ فارورډینګ کوم ځای نه کو دلته نه دلته براشو ایډټ او دا څنګه چې د آی پی ما اډ کړل د ډي اس ال تاسو د سرویس پرووایډر چې کوم ډي ان اس دی یا ایون انټرنیټ باندې بل ډي ان اس دا غي پی موږ منشن کولای شو نو کله چې موږ فارورډ ورخو نو دا سرور به زموږ ډي فارورډ ډي ان اس هومي ټیک دی او دا ما سره د ټایم کې کیش هم دی if you don't believe me دلته زون هم جوړ دی دا سټل کیش دی چلې let me show you چې ریلی دا کیش دی کنه view advanced features دلته نه دا وګورئ کیش لوکاپس کیش لوکاپ موجود دی کنه انده زمونږ وګوره ټول نیمز ترانسلیټ شوی دي چلے که زه وګورم کام کی انده زمونږ نمونه وګوره ترانسلیټ شوی کیش کې پراته دي نیکسٹ ټایم چې کلاینټ ریکوست وکړي دا به تر دې کیش نه ورکی نو کله چې ډي ان اس موږ انسټال شو بای ډیفالت دا اتوماتیکلی کیش سرور دی او کله چې فارورډر کې دبل آی پی ورکړه دا موږ سره فارورډر ډي ان اس سرور هم دی so in today lectures we not only have worked on NAT, we have discussed forwarder and cache DNS servers as well, which can be used in internet perspective. So I hope you enjoyed today, and I thank you for joining.